देख सीवेज वाटर क्या कहते सीवेज वाटर क्या कहते नला नर्दमा पानी आम ड्रेन ड्रेन पानी देखी सब कॉलोनी गोटे गोटे ड्रेन बाहर सब घर बाहर से कॉलोनी ड्रेन पड़ी कॉलोनी ड्रेन आसी कौट पड़ी सब कौटी वज्र कबाड़ी नाला नहीं नहीं कब सर आम घर सीडीए सीडीए आसनी सीडीए बेपार पड़ी जो नदी को वज्र कबाटी जो नाला जा ओभर ब्रिज भाया है बॉक्स ड्रेन है कि जो नाल पानीटा कुआड़े जाऊँगी आशीष कौटी समुद्र जाऊँगी समुद्र कौटी आसला नियरेस्ट समुद्र पुरी की पारादीप ये पारादीप वज्र कबाटी ना जाए नाला कूले कूले पहुंच पारादीप आसी गोटे कथा कह माने ये वज्र कबाटी नाला कौट पड़ी रविवार दिन वज्र कबाटी नाला कूले कूले जीवु कौट एंड कौट एंड ये खाननगर ओभरब्रिज जो सरी खाननगर से सरी वज्र कबाटी नाल से संगम हल पाखे जो ये मातृभवन पाखे से बेंड हो शक्तिनगर बाट दे पशिकी जा कौटी पड़े खाननगर जो ओभरब्रिज रेलवे ओभरब्रिज पड़नी से सब टैंक बसी कौन ये याटी माटी जो जहाँ काच बोतल से प्लास्टिक से कटा चामच जहाँ जहाँ से किसी लोक कौन कर कामधंदा छाड़ी कलेक्शन करती विभिन्न जिन भाषी दरकारी उपकरण टाक नहीं बिक्री कर पोची बाजी चिकन कर बिक्री कार छुरी कार सब सब मेसीन बस जाली बस आगे सब फिजिकाल इम्प्रूविटी अलग करदे खाली कला पानी कला पानी कुआ गीता मल कुआ झील मौका गला जा मुड़ी पेटे पकड़ बस गड़ मौका ये आने के समय लगे से आगे फिर फास्ट प्राइमेट कह से आउ सन्धि भितर आम देखन तुम देखी सीडीए सीडीए देख ना नहीं कौटी अश्विनी हस्पिटाल अश्विनी हस्पिटाल हस्पिटाल जान ना नहीं अश्विनी हस्पिटाल पाखे केंद्रीय विद्यालय अच्छे जान ना नहीं लॉ कॉलेज गोटे अच्छे जान ना नहीं लॉ कॉलेज केंद्रीय विद्यालय पाखे बड़ बड़ सब टैंक बस विभिन्न सब फैक्ट्री भाया केंद्रीय तुम जो ऊपर बंधे जीव देख बड़ बड़ सब कौन माने सब सी ट्रिटमेंट करा जाए नला पेटा जितक सीडीए जिते सेक्टर अच्छी सब गुड़ा पेटा नुआ बही नुआ बही ना बीजा तो रूम वाली कितने हो सोई पड़ी खोजा को टाइम लगे बही चिन्ह पारन बही तो देखले ना जमा पड़ आसिक खेल कौन बही पटे रहीगला ठीक अच्छे बही गोटे चिठी रही चिठी रही देख सिंपल भाव में बुझ जितक सब नर्दमा पानी एकत्रित होगी गोटे चैनल गला
ସେଠି ଗୋଟେ ଫିଜିକାଲ ଇମ୍ପ୍ୟୁରିଟି ମାନେ କଣ ନା ସେ ପାଣିରେ ଯେତକ ସବୁ ଫିଜିକାଲ ଥିଙ୍ଗସ ଜରି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋଟଲ କାଠ କୁଟା ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଫିଜିକାଲ ତାକୁ ଗୋଟେ ଜାଲି ଦେଇକି ପ୍ରାଇମେରୀ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ। ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବେ। ପ୍ରାଇମେରୀ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଣ କରିବେ ନା କଳା କଳା ପାଣି ଗୁଡାକ ହିଁ ଗୋଟେ ଟନେଲରେ ରଖିବେ। ତାପରେ ତାକୁ କଣ କରିବେ ନା ତାକୁ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଙ୍କକୁ ପଠେଇବେ। ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହବ। ଯଦି ସେଇ ପାଣିରୁ ମିନେରାଲ ୱାଟର କରିବାକୁ ପଡିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ଟର୍ସିଆରୀ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାହବ ନହେଲେ ନାହିଁ। ସେଇ ଯୋଉ ପାଣି ଯୋଉ ଏଠି ଯୋଉ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣି ଫେର ମିନେରାଲ ୱାଟର ହେଇକି ଓଜିକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଆରେ ବୁଝିପାରୁଛ ସେ ହଉଛି ଟର୍ସିଆରୀ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହବ ନହେଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି କେମିତି ପ୍ରୋସେସ ହଉଛି ଟିକେ ଦେଖିବା। ସେଇଟା କୁହନ୍ତି ସିୱେଜ ୱାଟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ। ମାଇକ୍ରୋ ଦେଖ ଆମ ମ୍ୟାଟେରିଆଲରେ କେତେ ନମ୍ବର ପେଜ ଏଟା 3 ନମ୍ବର ପେଜ ସିୱେଜ ୱାଟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ। ସିୱେଜ ୱାଟର କାହାକୁ କହନ୍ତି ନା ୱେଷ୍ଟ ୱାଟର ଜେନେରେଟେଡ୍ ଫ୍ରମ ସିଟି ଟାଉନ କିମ୍ବା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି। It contain different type of organic animal excreta, ମଳମୂତ୍ର, डिटर्जेंट, साबुन पानी, फेण, सर्फ पानी, क्लीनिंग केमिकल्स, विभिन्न गाड़ी मोटर धुआ केमिकल्स, विभिन्न सार फर्टिलाइजर एवं सब विभिन्न प्रकार जावतीय अलिया वाटर से जाऊँ। Microbes like bacteria, protista, fungi are found in wastewater. These are capable of breaking down the organic materials. ତାହେଲେ ନଳା ପାଣିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଫଞ୍ଜାଇ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଯିବା ସମୟରେ ସେଥିରେ ଯୋଉ ଅର୍ଗାନିକ ମ୍ୟାଟର ମନେକର ଭକ୍ତ ଜେଜେର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ହେଇଛି, ଲୋକ ଆସିଲେ ଡାଲି ବଳି ପଡିଛି, କୋଉଠି ଡାଳିବ ରାଣୀଆ ଟ୍ରାଫିକ ଉପରେ କହିଲା ତୋ ଜେଜେ ବଞ୍ଚେ ତା ବାହାଘର ଜେଜେ ବାହାଘର ଡାଲି ବଳି ପଡିଲା ବୁଢା ହେଲେ ତା ବାହାଘର କଲା କାହିଁକି କହିଲେ ଯେ ତା ବୋଉ ତା ଜେଜେଙ୍କ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି। ବାପା ସିଆଡୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତା ଜେଜେଙ୍କ ଉପରେ ଝଗଡା। ତା ଜେଜେ କହିଲା ଠିକ ଅଛି କମ ବୟସ ଏଠି ନର୍ସ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବାହା ହେଇଛି ମୋ ସେବା ସୁସ୍ଥା କରିବ, ପଇସା ଅଛି ମୋ ଘର ଭଡା ତାକୁ ଦେବି। ସେଇ ଟାଇପର କେସ୍ ସେଇଭଳିଆ ହେଲା ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ନେଇ କୋଉଠି ପକେଇବ ନା ନର୍ଦ୍ଦମାରେ ପକେଇବ ନାହିଁ। ନର୍ଦ୍ଦମା ଡାଲିଟା ଅର୍ଗାନିକ ନା ଇନଅର୍ଗାନିକ ତାକୁ ମାଇକ୍ରୋ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମାନେ କଣ କରିବେ ଡିଗ୍ରେଡ କରିଦେବେ ଯିବା ବାଟରେ। Microbes grow in and degrade chemically under the adequate nutrients and oxygen supply condition. ତାକୁ ଡିଗ୍ରେଡ କରିକି ତାକୁ କଣ କରିବେ ଡିକମ୍ପୋଜିସନ କରିବେ। ତାହେଲେ ଏଇଠୁ ଦେଖ 3ଟା ସ୍ଟେପରେ ସିୱେଜ ୱାଟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଏ। ଏ ପାଣି ଗୁଡା ଯେତେବେଳେ ଗଲା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ନଦୀକୁ ଛାଡିବା ପୂର୍ବରୁ ନଦୀ କୋଉଠି ଛଡା ହେଇଛି ଦେଖିବା ସେ ଯୋଉ ହାଇକୋର୍ଟ ଛକରୁ ଯୋଉ ଅଛି ଯୋଉଟା ଯୋଉ ଜୁଡିସିଆଲ ଏକାଡେମୀ ସେଇଠୁ ସିରିଆଡକୁ ଉପର ବନ୍ଧରେ ଗଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ବାଟ ଯାଇଥିବ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଗୋଟେ କଲଭଟ ପୋଲଟେ ପଡେ ନା ସେ ଯୋଉଠି ହେଇଛି ଏସବିଜେ ଯୋଉଟା କୋଉଟା ହେଲା 6 ନମ୍ବର ଗଡା ପୂର୍ବରୁ ଡାହାଣ ପଟେ ବଡ ବଡ ସବୁ ଟ୍ୟାଙ୍କ ସବୁ ବସିନି ରାଇଟ ସାଇଡ ଗଲେ ଏଥର ଦେଖିବ ସେଇଠି କେବେ କେବେ ଯୋଉ ସମୟ ମିଳିବ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଜଗୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିକି ଯିବ ସେ ବୁଝେଇଦେବେ ଯୋଉ ଯେତକ ନଳା ପାଣି ଗୁଡା ଆସିଲା ଆଗେ କଣ ହବ ନା ଛଙ୍କା ହେଇଯିବ। କେମିତି ଛଙ୍କା ହବ ନା ସେଠି ଗୋଟେ ସବୁ ଲୁହା ଜାଲି ଦିଆ ହେଇଛି, ସେଥିରେ କୌଣସି ପାର୍ଟିକଲ ଯିବନି, ଖାଲି କଳା ପାଣି ଗୁଡା ଯିବ। ଏଟା ହେଲା ବିରୋଧୀକାରୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେଗୁଡାକୁ କାଢିକି ଫୋପାଡିବେ କାଢିଦେବେ।
प्लास्टिक बोतल काठी कुटा अमुक धमुक जितक सब नॉन डिग्रेडेबल सब्सटेंस पॉल्यूटेंट नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट को एनडीपी को काढ़ी देते तापर से कला पानी को तीनटा ट्रीटमेंट करा जाए प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी भल से बुझ सिंपल भाव में बुझ प्राइमरी ट्रीटमेंट डील्स विथ सेटलिंग ऑफ सॉलिड क्वासेस माने जतक सॉलिड सब्सटेंस जतक माने छांकी की जो जिनसटा बाहर से जिनस गुड़ा को कौन करेंगे ना काढ़े एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पार्टिकल को छांकी देवे सेकेंडरी ट्रीटमेंट रेफर्स टू तापरे गोटे टैंक को पूरे देवे कोडा से कला पानी गुड़ा पूरे देवे सी सेकेंडरी ट्रीटमेंट रे कौन करा जाए रेफर्स टू एरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ बायोडिग्रेडेबल कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट हम से किसी एरोबिक बैक्टेरिया को छाड़िए एरोबिक बैक्टेरिया को छाड़िए जिनसा देखिए दूसरी इनसीएट भी पुराना इनसीएट नुआ इनसीएट पुराना इनसीएट डायग्राम टा थिला ये टनल ने आसला पानी ना पसला तापर कौन हम ये सब कौन करेंगे ना सब जाली बसे देते ये सब जाली बसे देते टनल ले गला बेले ये जो छांकी ही जीवो तंग ये सब कौन करिवो ना जतक इम्प्युरिटी जमीबो ये सब कौन पसिबो ना खाली प्योर पानी ब्लैक कलर पानी पसी इना को प्राइमरी ट्रीटमेंट तापर कौन करेंगे ना ये आपको कौन करेंगे ना आउ गोटे टैंक को पुरेबे आउ गोटे टैंक को पुरेबे सेकेंडरी ट्रीटमेंट करिया सेकेंडरी ट्रीटमेंट करिया पुरेबे बुझेगा पसिला बेले से कौन करेंगे ना यही बात देखी किसी कौन करेंगे देखो in the secondary treatment refers to aerobic breakdown of biodegradable organic material by microorganisms ये बात देखिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्लॉज को छाड़िबे ये कौन एयर ये कौन करथिबे ना विभिन्न फैन सब लागि दियो फैन सब टरबाइन ये ऑक्सीजन सप्लाई करिवो ये कौन करिवो ना बैक्टीरिया माने जीवी बैक्टीरिया फंगाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये डिग्रेडेशन करिवो एरा पीरियडिकली छाड़िबे आकु किछि आउ रखिथिबे अलगा पर्पस से बायोगैस करिया पई करिबे एठी ये बायोगैस ले छोटे माने टैंक पे रखिबे एठी बायोगैस टैंक है ना बुझेला माने एठी से जो बैक्टीरिया को एठी भाउ पठेबे ए माने सब बायोगैस प्रोडक्शन करी सब ताको इंधन गैस ते करिए ये तो कौन करिवो ना जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जेतो से कला पानी को सब कौन करिवे ना ऑर्गेनिक मैटर गुडा को डिग्रेड कर देबे देखो ठीक ना the secondary treatment refers to aerobic breakdown of biodegradable complex organic material ठीक है स्लज तैयारी करिवे ना माने आपको डिग्रेडेशन करिवे डिग्रेडेशन करी आके
स्लज तैयारी करेंगे माने ये जो ताको कहते एक्टिवेटेड स्लज कोठी सेकेंड टैंक रे तापर कोन करिवे a sludge is processed and then processed into anaerobic bioreactor where anaerobic digestion occurs to produce manures or biogas ताको कोन करा हबो ना बायोगैस किबा मैन्योर्स ये तक इठो बायोगैस तैयार करे पळे आसे हाँ एठी जो सेटल डाउन हबो एठी जो सेटल डाउन हबो जो जिंस होरा से डिग्रेडेशन होला परे फिर तादर फिर बसिबो ना तळे बसि जिवो ना ताको से पठे देबे कोठी एठी पठेबे एइठो जोटा एठो भी से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म माने एठी पठेबे माने एठो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पठेले ई एक्टिवेटेड स्लज गैस बाहर करियो बायोगैस जलिया पई किछि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एठी पठेबे आउ किछि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोठी कर रहे ना ई बायोगैस और मैन्योर्स इना पे बुझियला तापर कोन कहबो the sludge is processed in anaerobic bioreactor where anaerobic digester occurs to produce manure or biogas ये ठीक पळे आसलो से दर सार किंबा बायोगैस प्रोडक्शन हम ता फळे सार सार के हम खत उड़ा tertiary process is optional underline consists of chemical precipitation माने tertiary ये हमने tertiary करा होनी तो बड़ा बड़ा सिटी tertiary ट्रीटमेंट करा हो से पानी ता पूरा स्वच्छ पानी क्लोरीन टैबलेट पके देला माने पूरा स्वच्छ पानी ही जो तापर ताको कोन करा हबो जतक किछि माइक्रो ऑर्गेनिज्म थिबे तान सब रेड कर दिया हबो तापर कोन करा हबो tertiary ट्रीटमेंट को जीवो tertiary ट्रीटमेंट करी ता बटलिंग ही जो मिनरल वाटर ही देखा देखा tertiary process is optional consists of chemical precipitation tertiary treatment deals with chemical oxidation of waste and disinfection to treated water तब इन्फेक्शन प्रूफ कर देबे कौन सी असुविधा नहीं मिनरल वाटर भया कर देबे बढ़िया नहीं मिनरल वाटर बेटर क्वालिटी कर देबे मिनरल वाटर रे इन्फेक्शन होची किंतु एते इन्फेक्शन हबो नाही तापर कोन हो the treated water is released into the river तापर जदि मन का टॉक्सिक ट्रीटमेंट न करिवार अछि त नदी को छाड़ देबे river and lakes and can use be irrigation ପାଇଁ ଗୋଟେ को कालबना केनाल कोने छाड़ देबे तर इरिगेशन हो पड़ेगा महानदी महानदी सुखिला କିନ୍ତୁ କାଳଗଣ୍ଡା କେନାଲରେ ପ୍ରଚୁର ପାଣି କୋଉଠୁ ଆସିଲା ସିନା ସେଠି ଯୋଉ ଆମର କାଠ ଯୋଉ ନଦୀ ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯଦି ଏଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏଠି କଣ ହେଇଥାନ୍ତା ନା ଇରିଗେସନ ପାଇଁ ପଳେଇ ଯାଇଥାନ୍ତା the treated water is released into river or lake or can be used for irrigation the sewage is allowed to flow on the surface of stone gravels की plastic sheet to immobilize microbes in percolating or tricking filter bioreactor से कौन हुए बेले बेले कौन हुए ब्लॉकेज हुए ସେଥିଲାଗି ସବୁ ଦେଖୁନା ସବୁ ଲଗା ହେଇଛି କଣ କଣ ସେଇଟା ଜାଇକା ଜାଇକା କାମ କରୁନଥିଲା ଟନେଲ ଯଦି ମାନେ ସିଏଜ ୱାଟର ନ ଆସିଲା ସେଠି ବଡ ବଡ ହେଭି ହେଭି ମଟର ଅଛି ପୁରା ସିଙ୍କ କରି ଟାଣି ଆଣିବ ସେଥିରେ ଯାହା ଯାହା ବ୍ଲକେଜ ମାନେ ଆମ ବଜ୍ରକବାଟ ଉପରେ ବ୍ରିଜ ଭଳିଆ ହେଇଗଲା ବକ୍ସ ତା ଭିତରେ କଣ ଯାଉଛି କି ପାଣି ଅଟକିଲାଣି କି କଣ ହେଲା କି ଜାଣିବ ସେଠି କଣ କରୁଛି ନା ସବୁ ଟନେଲରେ ମସ୍ତା ଏୟାର ଟାଇଟ୍ ସେଗୁଡା ସବୁ ତାକୁ ସବୁ କଣ କରୁଛ ମନେକର ଏଇ କଲୋନୀର ବ୍ଲକ ହେଇଛି ସବୁ ପାଣି ଉଛୁଳିଲାଣି ଘର ପାଣି ପଶିଲାଣି ସେମାନେ କଣ କରିବେ ନା ସେଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ଚାବିଥିବ ସେଇ ଜାଗାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏୟାର କରିକି ମଟର ପୁରୀ ଟାଣି ଦେବେ ଯେ ସେ ସବୁ ପାଣି ଟାଣି ବଜ୍ରକବାଟ ପକେଇଦେବେ ସେ ସେଇ କଥା କହିଲା ତାପରେ deep sour fermentation system is also used for alternative method दरकार नहीं algae bacteria bioreactors are used in the country where high annual hours of sunlight is तमाने एमते प्रोसेस करा बट शॉर्ट नोट बायो एने तो शॉर्ट नोट पड़िबो शॉर्ट नोट पड़िबो ना अब
ଗୋଟିଏ ଦିଟା ଏମସି ନା ଆଉ ସର୍ଟକଟ୍ କରିବ ସିଏ ଯୋଉଟା କଣ ପକେଇଛନ୍ତି ଦିଟା ଆଉ ତୁ କଣ ପାଠ ପଢୁଛ ଆଜି ଗୋଟେ ସର୍ଟକଟ୍ ପଡିବ ଏଇଟା ହଉଛି ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ ସର୍ଟକଟ୍ ସିଏଜ ୱାଟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ତାକୁ ମୋଦି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଗଙ୍ଗା ଆକ୍ସନ ଏନସିଆରଟି ବହି ଲେଖିଛି ଆମର ଏଠି ଲେଖା ହେଇନି ଗଙ୍ଗା ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ ଯମୁନା ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ କରାହେଇଛି ଦେଖ एनसीआरटी बही तो तुम नहीं गंगा एक्शन प्लान जमुना एक्शन प्लान कराई हेलो ये कौन बिना बहीटा खंड खंड होगा ये गोटे पिलाटे पढ़ुला बही खंड खंड होगा मो पाखे इनसीआर सब 4-5 रिजर्व था बात ही दिल्ली एनसीआरटी बही आनिब माने दुकान डायरेक्ट जीव बाइंडिंग करे देख गंगा एक्शन प्लान जमुना एक्शन प्लान गोटे एरियल व्यू गोटे सीवेज प्लांट सीवेज ट्रीटमेंट गोटे एरियल व्यू है एटा गवर्नमेंट करथिला गंगा एक्शन प्लान जमुना एक्शन प्लान ये गोटे एक्स्ट्रा पॉइंट लेख आम मैटेरियल नहीं पकई दिए बीओडी बीओडी का कौन बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ताको किसी बही लिखती बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड देखना बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी लिख दिया मत कह ये जो सीवेज वाटर को गोटे लिटर मानकर आनली माइक्रो छाड़ा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को छाड़ा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ताको डिग्रेड करेंगे डिग्रेड करने जी अमाउंट ऑक्सीजन दरकार गोटे लिटर ऑफ सीवेज वाटर को डिग्रेड ऑक्सीडाइज करने ऑक्सीजन दरकार पड़ो नहीं एरोबिक बैक्टीरिया से जो कला पानी छंका है जो पानीटा बाहर ताको ऑक्सीडेशन करके डिग्रेडेशन करने ऑक्सीजन दरकार पड़ो नहीं जी अमाउंट ऑक्सीजन दरकार से ऑक्सीजन नहीं से वाटर नहीं आम बाहर दौरान एरेसन टैंक रे आम पवन दौरान से माने आमर गोटे नॉर्मल नदी पानी पोखरी पानी रे एक्वारियम पानी पुरेले कोडी तुम एक्वारियम जो एक्वागार्ड पानी पुरेले एक्वारियम माछ छाडुछनी माछ रहउछन ना नहीं रहउछन सी एक्वारियम भितरे जो पानीटा पसिला एक्वागार्ड पानी सेतरे काळे के माछ मरि जिवे से गोटे मटरटे लागुनी एयर पुरुछ कहीं किसी दिन गला पर से पानीटा नष्ट हो जाए ऑक्सीजन अमाउंट कमी जाऊँ नदी में कोटे ऑक्सीजन क्या होची माछ मैंने फिर ता भीतर बचुले ना नहीं बचुले ताकर ऑक्सीजन डिमांड होने यदि टिके कम डिमांड होची ऊपर पर्यंत पेट्रोल कर ये पानी रे हाईली ऑक्सीजन डिमांड एठी गोटे माछ भी छाड़देव माछ जदि छाड़े म्यूनिसिपालिटी बल्लभ गवर्नमेंट माछ चाष कर सब माछ आज पकड़े काली मर केते ऑक्सीजन देवे गोटे लिटर म्यूनिसिपालिटी जो नया पानी को आनिकी ऑक्सीजन सप्लाई दवा बैक्टेरिया माने ऑक्सीडेशन करने को गोटे लिटर वाटर को नड़ा पानी को जी ऑक्सीजन दरकार पड़ती ऑक्सीजन टा से वाटर बॉडी जो माछ भी जे थिबो निश्चय से माछ को जो बैक्टेरिया माने जे ऑक्सीडेशन करिवे सेति ऑक्सीजन अभाव अछि से बाहर देहला एटा कोंती बायोलॉजिकल बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ना लिखि दियो क्वेश्चन पड़े
देखो बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड refers to the amount of oxygen the amount of oxygen that would be consumed that the amount of oxygen that would be consumed if all the organic matter if all the organic matter in 1 liter of water in 1 liter of water were oxidized by bacteria were oxidized by bacteria oxidized by bacteria ବୁଝିଲା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପାଣିଟା ଆଣିଥିବା ବିଓଟା ଅଧିକା ଥିବ ନା କମ ଥିବ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ବା ବାୟୋକେମିକାଲ ଅକ୍ସିଜେନ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଧିକା ଥିବ ନା ନାଇଁ ର ୱାଟର ମନେକର ଏଇ ଯୋଉ କଣ ନା ତମ ଘରଟା ବା ଏଇ ବଜାର ସେ ଯୋଉ ଥିବ ମନେ ଗଲେ ମନେକର କି ଗୋଟେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋ ବାଲା କହିଲେ ଆଶିଷ କହିଲେ କହିଲେ ଆଉ ଆଶିଷ କହିଲେ ତମେ ଯଦି ହେଲା, ପାଣି ଟିକେ ଚା ପାଣି ସାଙ୍ଗେ ନେଇକି ଆସିବ ବନଉଛି କି ଅଭି କ୍ୱାଲିଟି ବନଉଛ ଦେଖ ମାନେ କେବେ କହିଲା ଯେ କାଉନସିଲ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଡେଲି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ୱାଟର ନଳା ପାଣିରେ ଗାଧେଇବୁ ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ବହୁତ ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ ହବ 95 କହିଲା ଆଷ୍ଟ୍ରୋ ତୁ କଣ କଲୁ ଡେଲି ନାଜ ମାରିବ ତୁ ଗଲୁ 6 ୱାଟର ଆଣିଲୁ ଆଣିକି ଗୋଟେ ଲିଟର ଗୋଟେ ବୋଟଲରେ ପୁରେଇଲୁ ଗୋଟେ କାଚ ବୋତଲରେ ପୁରେଇଲୁ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଅକ୍ସିଜେନ ଦେଲୁ କି ତମ ଛୋଟ ଆକ୍ୱାରିୟମ ତା ଦେହରେ ପୁରେଇଦେଲୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଅକ୍ସିଜେନ ଛାଡ଼ିଲୁ ସେଥିରେ ଅକ୍ସିଜେନ ଅଭାବ ଅଛି କୋଉ ୱାଟର ବଡି ବଞ୍ଚିବେ କୌଣସି ଜୀବ ବଞ୍ଚିବେ ସେଠି ଏରୋବିକ୍ ଜୀବ ବଞ୍ଚିବେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଦେଲୁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆକୁ ଅକ୍ସିଜେନ ସପ୍ଲାଏ ନଦେଲେ ସେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଆଉ ଡିଗ୍ରେଡ୍ କରିବେନି ସେଇଥିଲାଗି ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗାଯାଇଥାଏ ବା ଟର୍ବାଇନ୍ ଲଗାଯାଇଥାଏ ଅକ୍ସିଜେନ ସପ୍ଲାଏ ତାହେଲେ ସେ ଯୋଉ ଅକ୍ସିଜେନ ଦେଲୁ ଯେତିକି ଅକ୍ସିଜେନ ତ ପାଖକୁ ଟ୍ୟାପ ଗଲା ଅକ୍ସିଜେନ ଯୋଉ ଯେତିକି ଗଲା ସେତିକି ଡିଗ୍ରେଡ୍ ହେଇଗଲା ଅକ୍ସିଡାଇଜ ହେଇଗଲା ସେ ପାଣିଟା ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି ହେଇଗଲା ତଳେ ବସିଗଲା ତାହେଲେ ସେତିକି ଅକ୍ସିଜେନ ଟାକୁ କୁହନ୍ତି ବାୟୋକେମିକାଲ ଅକ୍ସିଜେନ ଡିମାଣ୍ଡ ପ୍ରଥମେ ଅକ୍ସିଜେନ ସପ୍ଲାଏ ପ୍ରଥମେ ଅକ୍ସିଜେନ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ନା ନାଇଁ ସ୍ୱିଚ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପରେ ଅକ୍ସିଜେନ ବିଓଡି ଟା କମିଲା ନା ବଢିଲା ବଢିଲା କମିଲା ନା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପରେ କମିଲା ନାଇଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପରେ କମିଲା ନାଇଁ ये आगुर डिमांड थिला अधिका ट्रीटमेंट कर दिया हला से वाटर का डिमांड थिबो रिड्यूस हो गला तो आफ्टर ट्रीटमेंट लिखि दियो से सेंटेंस ता पाखु जोड़ी के लिखि दियो द सीवेज वाटर इज treated till the BOD is reduced the sewage water is treated sewage water ता ट्रीटमेंट करा हबो sewage water is treated till the BOD is reduced till the BOD is reduced BOD is reduce automatically आज्ञा भाई आज्ञा नमस्कार
अच्छा ଆଉ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆଚ୍ଛା ସିଏ ମୁଁ ଆଜି ସେ ହିମାଂଶୁ ବାବୁ ଯିଏ ମ୍ୟାନେଜର ତାଙ୍କୁ କଥା ହେଇଥିଲି ଆଉ ସେ କହିଲେ ଯେ ସେବେ କାଲି ଗାଡ଼ିଟା ଆଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଭଲ ମିସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ସୁପରଭିଜନ ନିଜ ଏଥିରେ ରହିକି ତାକୁ ଦେଖି ବାପି ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ସେଇଠି ସେଇଠି ସ୍ମୁଥଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି ହଁ ସେଲ୍ଟା ତାମାନେ ତା ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସେଲ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟର କେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଅଛି ସରୁ ସରୁ ଲେଟ୍ ହବ ଇଏ ସରିବ 8ଟା ବେଳେ 8ଟା ବେଳେ ସରିବନି ମାନେ ଏଇଠି ସରିବ 8:30ରେ ବାଦାମ ମେଳେ ଅଛି ଆପଣ 8ଟା ବେଳକୁ ଆସନ୍ତୁ ଦୋଳମୁଣ୍ଡେଇ ଦେଖାହବ କିକରେ ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି ଆଉ କାଲି ସକାଳେ କେତେବେଳେ ଖୋଲୁଛି କି ଆଚ୍ଛା କାଲି ଟିକେ ସକାଳୁ ଆସନ୍ତୁ କାଲି ତାକୁ ରିସିଭ୍ କରିଦେବା ସେଇ ମାଧ୍ୟମକୁ କହିବା ଆଣିଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ମୋ ଯିବା ଦେଇକି ଆଣିବା ଆପଣ କାଲି ସକାଳେ 7ଟା ବେଳକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ହଉ ଭାଇ ରହିଲି ହଁ ଆମର ବିଏସ୍ସି ହେଇଯାଇଛି ବିଏସ୍ସି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦବ ପରୀକ୍ଷା ଖାଲି ଆମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଦିଅ ଆମେ ନେଇଯିବୁ ତାକୁ ରଖିଦେବୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପାଠ ହବ ସାରିଦିଏ ନହେଲେ କଥା ହବା ଜୁଲୋଜି ସରି ବଟାନି ପରୀକ୍ଷା sexual reproduction in flowering plant ecosystem ଜୁଲୋଜି ପରୀକ୍ଷା PTSD evolution ସଂଗ୍ରାମ ଶୁଭମ ଠିଆ ହବ ଲୋ ଡେସ୍କରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟା ଠିଆ ହବ ଡେରି କଲା ମାନେ 121ରୁ ଉପରକୁ ଯିବ ହେଲା 121 ଠିଆ 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 ଉଠି ପାରିବି ଗପ ମୁଁ ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛି ତୁ ଗପ ସବୁ ଠିଆ ଡେସ୍କ 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 ଉପରେ ଡେସ୍କ ଉପରେ ଠିଆ ହବ ଗପ ସବୁ କଣ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ସେଠି ଲିଖ ତୁ ବି ଗପିଛୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚାବି ପକେଟରୁ କାଢିକି ପକେଇବି ତାକୁ ଛୁଇଁ କହିଦବୁ ଗପିନ ବୋଲି କାହା ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇଛି କାହା ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇଛି ଗଣେଶଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ଧରି କହିଲେ ଠିକ କହିଲି କଣ କହ
कौन कथा है कौन कथा नहीं अरे कौन गोटे मूल्यवान जिनस यार गप सप व्यस्त चुपचाप बस एइथर जी ओलम विलम कर गपिब सीधा डाकिदेमी ये आगे उठवा तो होठो क्लास सब जुलॉजी परीक्षा इवोल्यूशन आउ बायोटेक्नोलॉजी पीटीएस फिजिक्स कोई परिबने को गोट चैप्टर है कि भूली जाइए जाने पीटीएस पीटीएस केमिस्ट्री थर्ड राउंड पीटीएस कि एटा फिजिक्स और केमिस्ट्री देखला को चैप्टर है जाने फिजिक्स या ये देखिए ना देखा देख के पानी हाँ बायोमोलिकुल थिला आउ अल्कोहल फिनल इथर ये जट दादा को देखि दो ना कौन भला ना दिव्य 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 और ये कौन तो जेजमार दे दियो जट साइड पैसा बढ़िया कर हमको हेलो डाउन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इधर उनका जट साइड दे आउट आसुदे को आउट गवर्नमेंट ये तो कॉलेज हार्ड राउंड kan di kami kemarin di Bandung kemarin dia set pakai itu chemistry yes chemistry yes kalau kali sudah ganti langsung lalu lalu kau di mana alkohol final ini amat saudara adik full course ada di thinking terus aku dia sebagai pasti ada alhamdulillah daily आप रेलवे का चलिए फुल कोर्स भी
ସବୁ ଚାପ୍ଟର ଦିଟା ବେ ତ क्वेश्चन पड़े देखो बायोगैस बायोगैस हम गोटे शब्द के दरकार लॉन्ग क्वेश्चन दरकार नहीं देखो बायोगैस तो it is a complex mixture of gas consisting of methane underline करो mainly methane जो भी methane लिखा है जी तो लिखी जाओ main माने मेजर गैस होती है methane कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन सल्फाइड हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन तो ले gas is produced anaerobic activity of देखो ये जो बायोगैस का प्रोडक्शन करा होची इसके ऑक्सीजन दिया बने एटी और बिना ऑक्सीजन के बायोगैस प्रोडक्शन होती है ना and underline करो anaerobic activity of bacteria biomass natural wetland and intestines of ruminants गाई माने कैटल मानकर टर्म गोबर किबा पनिपरिबा नेचुरल वेटलैंड्स माने जेतक सब बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट को पकेगी गोटे गोबर गैस प्लांट बा बायोगैस प्लांट एबे तो एचपी गैस का बहुत रियल आनी आगर घर घर की जे सुपर थिबे आकर गोटे बारी रे गोबर गैस प्लांट देखो गैस इज प्रोड्यूस एनर्जी गला मेजर कंपोनेंट एमसीक्यू पड़े बायोगैस होती मीथेन तो माइक्रोस्कोपिक मिथानोजेनिक बैक्टीरिया और मिथानोबैक्टीरिया किबा ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ କ୍ଲୋଷ୍ଟ୍ରିଡିୟମ ଏମାନେ कैपेसिटी अच्छी ଏଇ ବାୟୋଡିଗ୍ରେଡେବଲ ପଲ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ କୁ କଣ କରିବେ ନା ମିଥେନ ଗ୍ୟାସ ପ୍ରଡକ୍ସନ କରିବେ ଆନଏରୋବିକାଲି ଏଇଟା ଅକ୍ସିଜେନ ଯେତେକ ସବୁ ୱେଷ୍ଟ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଡୋମେଷ୍ଟିକ ୱେଷ୍ଟ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को एमान एनर्जिकली गैस प्रोडक्शन हो ताको हम कहते देखते हो तले अंडरलाइन करा मेजर कंपोनेंट्स ऑफ बायोगैस इज माइक्रोस गला anaerobic digester of organic compound into organic acid finally into methane and carbon dioxide occurs natural केतना स्टेप होची ହେଲା तले प्रथम स्टेप रे कोन करा होची देखो सेलुलोज फैट प्रोटीन एवना सब आर सॉल्युबल एतरे परंगर टैंक रे पके दिया होची से गोटे सेटा कोन होची हां पेस्ट हिल ना तो कोन हो मिथेन गैस में जो बैक्टीरिया की फंजाई को इंजेक्ट कर दिया है जो ताकि से माने कोन करिवे एनर्जिकली ना एनर्जिकली कोन करिवे ना ताको कोन करिवे मिथेन गैस प्रोडक्शन सेकंड स्टेप में कोन के देखो डिकम्पोजिशन इनटू ऑर्गेनिक एसिड मेनली एसिटेट बुझला तापर फाइनली एसिटेट कन्वर्टेड इनटू मीथेन and carbon dioxide by methanogenic bacteria. पहले बायोगैस मेजर कंपोनेंट की मीथेन एमसीक्यू सेठी जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व हुआ कौन ना मिथानोजेनिक बैक्टीरिया तो मिथानोजेनिक बैक्टीरिया कौन करली ना मिथानोजेनेसिस कर गोबर गैस प्लांट गोटे 10 रु 12 फुट हाइट नो गोटे तम बारी रे गोटे डीप करकी गोटे सीमेंट टैंक करा हेतो ताको ऊपर कवर हेतो गोटे ढाकुली दिया रहितो काले गोटे एयर टाइट हेकी पळेबो गोटे पाइप भी छड़ा हेतो तापरे कोन हबला सेइठु गोटे गैस जो फॉर्मेशन होबो से गोटे कोन तम घर रोसे करते से ऊपर जो लेयर रे गैस दा फॉर्मेशन हे किया हबो और से जो पाइप दे जाइतो तम रोसे करते तो तम चला जाइबा
step ରେ କଣ ହବ acidity is converted to methane and carbon dioxide ଯେତେବେଳେ ଉପରୁ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଟା କଣ ହବ ଉପରୁ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଟା carbon dioxide ବାହାରି ପଳେଇବ ଉପରୁ carbon dioxide ବାହାରି ପଳେଇବ ତ ସିଷ୍ଟମ ସେୟା କରାଯାଇଛି ଦେଖ ଲୋକ ଆସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲୋକ କରିଦେଇଛି ହେଲା the biogas is commercially produced by biogas plant where cow dung and water mix with proportion ଯେତିକି ଗୋବର ପୁରେଇବ ମାନେ ବାଲ୍ଟି ଗୋବର ମାନେ ପୁରେଇଲ ବାଲ୍ଟି ପାଣି ଦବ ଖାଲି ଗୋବର ପୁରେଇଦବ ସେଟା ଡ୍ରାଏ ହେଇକି ରହିବ ଗ୍ୟାସ୍ ଫର୍ମେସନ ହବନି ତ ପାଣି ୱାଟର ଦରକାର ନହେଲେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ବାହାରିବନି ମିକ୍ସ କରି ତାମାନେ ଗୋବରକୁ ପାଣିରେ ଗୋଳେଇକି ନେଇକି ଢାଳିବା ସେ ଗୋବର ଖାଲି ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଗାଈ ଗୁହାଳ ଆଣିକି ପାଣି ପାଣି ଦେଇକି ଗୋଟେ ପାଇପ୍ sorry concrete tank for fermentation use of light cooking ଆଉ heating ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଲାଇଟ୍ ଜଳିବ ଗ୍ୟାସ୍ fermentation ୟୁଜ କରାହବ it is used more commonly than conventional or traditional firewood ସୁବିଧା କାଠ ତାକୁ କ୍ଷୀର ଜାଳ ତାକୁ ଆଣ ଶୁଖା ତାପରେ ରଖ ଜାଳ ଦୁନିଆ ପାଲା କାଠ ଏଇଟା ଭଲ ଗୋବର ଆଣିକି ପକେଇଦେଲ ମାନେ ଜାଣ ଗାଈ 10ଟା ଅଛି ଆରାମ ସେ ଗୋଟେ ପରିବାର ବଢିଆ ସେ ଗୋବର ଗ୍ୟାସ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଚଳିଯିବ ଦେଖ cleaner gas no fuel smell infrared ମାନେ ଜଳିବ କୌଣସି ପଲ୍ୟୁସନ କରିବାର ନାହିଁ ହେଲା ତାପରେ ତ ସ୍ପେଣ୍ଟ କରି ୟୁଜ ତାପରେ ଯେତିକି ବାକି ରହିଲା ପରେ ତାକୁ ନେଇକି ତମେ ସାର ହିସାବରେ ଖତ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବ ତାପରେ ସେ କଣ କରିବ ନା ସେଠି ତାର ସିଷ୍ଟମ କରାଯାଇଥିବ ତାକୁ ଯାହା ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରି ସାରିଲା ପରେ ଖତ କଣ ହବ ତାକୁ ନେଇକି ତମେ କିଆରେ ତମେ ଯୋଉ ସାର ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆସ ବାୟୋକଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଏଜେଣ୍ଟସ୍ বা ବାୟୋପେଷ୍ଟିସାଇଡ୍ସ ଆମେ ମାଇକ୍ରୋସ୍ ମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ୍ ମାନେ କଣ ଯିଏ ଇନସେକ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ମାରେ ବା ପେଷ୍ଟ କୁ ମାରେ ତାକୁ କହନ୍ତି ପେଷ୍ଟ କୀଟପତଙ୍ଗ କିଆରେ କୀଟପତଙ୍ଗ ହେଇଯାଉଛି ହେଲା କେତେ ପୋକ ଯୋଉ ପୋକ ମରା ଔଷଧ ପକେଇବ ତେଣୁକରି କଣ କରିବ ନା ସେ ବି ବିଷ ସେ ବିଷ ଆମ ବଢିଗଲେ ଆମକୁ ବି ମାରିବ ତ ବାୟୋକଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଏଜେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ଫିଲ୍ଡରେ ଯୋଉ କୀଟପତଙ୍ଗ ପୋକ ସବୁ ଲାଗୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ମାଇକ୍ରୋସ୍ ମାନଙ୍କୁ ୟୁଜ କରିକି ତାକୁ ମାରିପାରିବା ଦେଖ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଏଜେଣ୍ଟ ଅଫ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଅରିଜିନ used to control the plant disease pest weeds are called biopesticides ହେଲା ଆମେ ଯୋଉଟା ଔଷଧ କିଣିକି ପକଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଘାସ ମରା ଔଷଧ ପୋକ ମରା ଔଷଧ କେମିକାଲ ସେଗୁଡା ଦେହ ପାଇଁ ଖରାପ ହେଲା ସେଟା ଗ୍ରୀନ ରିଭଲ୍ୟୁସନରେ ପକା ହଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଅର୍ଗାନିକ ଫାର୍ମିଂ ହେଲା ଏଗୁଡା ପକା ହଉଥିଲା ଏଇଟା କାମ ଦେଖ these have highly pest specific ଆଉ biodegradability ତାମାନେ ଏଟା ବୋଲି ଏ ବିଷୟ ତମେ ଜାଣିଛ ବାସିଲସ୍ ଥୁରିଞ୍ଜିଏସିସ୍ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ସଏଲ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ତାର DNA ରେ ଗୋଟେ ଜିନ୍ ଅଛି ତାର ସେ ଗୋଟେ ତିଆରି କରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ତା ନାଁ ହଉଛି କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଟ୍ରାଇ ପ୍ରୋଟିନ୍ ତାକୁ ଆଣିକି RNA ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ରିକମ୍ବିନାଣ୍ଟ DNA ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପ୍ରୋସେସରେ ରିକମ୍ବିନାଣ୍ଟ DNA molecule କଲେ ରିକମ୍ବିନାଣ୍ଟ DNA molecule ଟ୍ରାଇ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଗଲା ଟ୍ରାଇ ଜିନ୍ ଅଛି ସେ ଗଲା ପରେ କଣ ତିଆରି କରିବ ନା ଟ୍ରାଇ ପ୍ରୋଟିନ୍ ତିଆରି କରିବ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ପ୍ରୋଟିନ୍ ତାକୁ ଯୋଉ ଇନସେକ୍ଟ ଖାଇବ ତାର ଆଲିମେଣ୍ଟରେ କେବଳ ବେଙ୍ଗଟରେ ଫୁଟିଯିବ କାହିଁକି ନା ସେଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟକ୍ସିନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆଲକାଲି ମିଡିୟମକୁ ଯିବ ସେମାନେ ଟକ୍ସିନ୍ ହେଇଯିବ ଆକ୍ଟିଭ ଟକ୍ସିନ୍ ସେ କଣ କରିବ ଆଲିମେଣ୍ଟରେ କେବଳ ପୋକର ଫୁଟେଇ ଦବ ପୋକ ଆଲିମେଣ୍ଟରେ କେବଳ ଫୁଟେଇ ଦବ ଫୁଟେଇ ଦେଲେ ସେ ପୋକଟା ଛଟ ନେଇ ବଞ୍ଚିବ ଆଉ ତା ପିଲା ଛୁଆ ଠିଆ ହେଇଯିବେ ସେ ପୋକ ତିଆରି ଖାଇବାକୁ
ବୁଝିଲା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବ୍ୟବସାୟ ଏଗୁଡ଼ା ନୂଆ ଲାଗୁଛି ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଆପ୍ଲିକେସନ ରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ପଢା ହେଇନଥିଲା genetically modified plants are କଣ pest insect resistant plant ପଢା ହେଇନଥିଲା ବିଟି କଟନ ବିଟି କଟନ କଥା କୁହା ହଉଛି ହେଲା ଦେଖ देखो जीन from bacteria underline करो bacillus thuringiensis MCQ are cloned and introduced into crops like cotton to control insect larvae. A transgenic plants have inbuilt capacity to produce pesticides called fungicides which kill the larvae of insects. ସେଠି ତ ଡିଟେଲ୍ସ ପଢା ହେଇଛି ଏଇଟା ସର୍ଟକଟ୍ ରେ କରା ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇରସ କୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ବାୟୋ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଏଜେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବାକୁଲ ଭାଇରସ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କର ଗୋଟେ ରଡ୍ ସେପ୍ ଡବଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଡିଏନଏ ଭାଇରସ ତାକୁ କଲଚର କରିକି ଇନଫେକ୍ଟ ଦିଆଯାଏ ସେ ଇନସେକ୍ଟ ମାନଙ୍କ ଲାର୍ଭାକୁ ମାରିଦିଏ ଦିଟା ଆମେ ପଢିଲେ ଗୋଟେ ହଉଛି ବାସିଲସ୍ thuringiensis ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ବାକୁଲ ଭାଇରସ when insect larva feed the plant parts the virus is injected virus ଟା ଲାଗିଥିବ insect ମାନଙ୍କ ପେଟକୁ ପଳେଇବ protein coat of the virus is digested but DNA particle enters into the epithelial cell of intestine ତାହେଲେ ସେ ପୋକ ମାନଙ୍କର ବଡି ଭିତରକୁ ଭାଇରସ ଟା ପଳେଇଲା ଆମେ ତାକୁ କଣ କରିଥିବା ନା ବାୟୋ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଏଜେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଭାଇରସ ଉପରେ जो प्रोटीन कोडटा ଅଛି ତାର एलिमेंटल कैनाल में इंसेक्ट डाइजेशन ହେଇଗला तो जेनेटिक मटेरियल कौन गला ना इन्फेक्शन कर दो काको इंसेक्ट मानको the DNA of the virus regulate all the activity of intestinal cell and a large number of virus are found हमने virus अटैक करियो इंसेक्ट माने बचिबे इंसेक्ट मानको इन्फेक्शन करता भाइरस जेता अटैक करियो से बचिबे तले the virus destroy the intestine and kill the insect larva तले enzyme inhibitor like protease inhibitor cowpea trypsin inhibitor have been transferred by microbes to function as biopesticides बुझला तमाने माइक्रोब्स मानकु आमे यूज करचंती दीटा एग्जांपल आ पढले बाक्लो भाइरस के Bacillus thuringiensis Costidial insect kill cactus plant ladybird beetle kill aphids rust fungus control skeletal web ये सब दरकार नहीं इला खाली एक दिटा मन तो बाक्लो भाइरस और Bacillus thuringiensis सर्कस हमर सॉइल रा फर्टिलिटी बढ़ेबा पई जेतबे खाद्य संकट पड़ला 1960 मसिया रे ग्रीन हाउस दरका ग्रीन रिवॉल्यूशन सबुज विप्लव होला एमएस स्वामीनाथन ए दिवस पर मले बनारस यूनिवर्सिटी रा प्रोफेसर से मरी गले साउथ लोक इंडिया ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑफ फादर आंकर गुरु किए थे नॉर्मन बल्लभ से ऑल ओवर वर्ल्ड रो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया रो ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया से कहला ना केमिकल फर्टिलाइजर को व्यवहार करके फूड प्रोडक्शन बढ़ाई थी पर बहुत डिमेरिट भागला और से सैटिस्फैक्टरी हला तापर ऑर्गेनिक फार्मिंग हला विभिन्न बायो फर्टिलाइजर को व्यवहार करा हला देखो ठीक वर्तमान बायो फर्टिलाइजर की चाहिदा अच्छी बायो फर्टिलाइजर इज द नेचुरल प्रोडक्ट और ऑर्गेनिक माने माइक्रो ऑर्गेनिज्म माने को यूज करिकी आमे सॉइल रो फर्टिलिटी बढ़ाउचंती हमर अमल माने
प्रोडक्शन बढ़ाई दउछंती खाद्य संकट आमे गोटे बड़का राज्य ही अछंती आम खाद्य खाई सारा परे हमको 3 गुणा बढ़ुची हमर वर्ष जति कि खाद्य होची ओडिसा रे आमे गोटे वर्ष हेले 3 वर्ष खाइबा नवीन पटनायक पाटिल कहले आमे गोटे बड़का राज्य देखो बायो फर्टिलाइजर को आमे व्यवहार करछंती ताहु विभिन्न ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करके आमे खाद्य माने क्वांटिटी बढ़ाई दउछंती कोडू ना हमरा चाष रे अमल एथी द न्यूट्रिशनल कंटेंट ऑफ सॉइल ले मात्र उर्वरता बढ़े तो ऑटोमेटिक उर्वरता बढ़ले फसल अमल भलो जोठी बिना बायो फर्टिलाइजर रे दी बस्ता धान होची सेठी तमे 10 बस्ता धान करिवो बायो फर्टिलाइजर मात्र उर्वरता नष्ट होबनी बढ़ी जो केमिकल फर्टिलाइजर जब व्यवहार कले सारो ताले मात्र उर्वरता बढ़े हम बिल्कुल से किसी हो दुबा पड़ो there are nutrients so nitrogen fixation solubility second solubilizing phosphorus solubilizing phosphorus का जो आसुची रॉक पुरो solubilizing condition आसे stimulating plant growth by producing growth promoting substance इरा तमे पढ़ी थो ए पढ़ी गइछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया fix atmospheric nitrogen in the plant soil utilized पढ़ाई न तो लीफ ये नाइट्रोजन फिक्सिंग ये atmosphere 78% नाइट्रोजन 78% तो प्लांट नाइट्रोजन फिक्सेशन करि पारुची करि पार यदि प्लांट को करि पारु नाही यदि प्लांट को से गुणटा थांदा ताले atmospheric नाइट्रोजन को से डायरेक्ट फिक्सेशन करना तो से कोन करची ना ता चारि कड़े खाद्य माने आसीस चारि कड़े खाद्य तो आसीस खाई पारु नाही खाई ना ता पार्टी भरी आइदो साका को जे आ कर पर की तरह कानाइस का इतने बढ़ी जाई पार्टी आ कर जाई तर बहुत हो जाई खाद्य एमडी बंद हो जाई ओपन रोटेट तर रास्ता ओपन रोटेट एमडी कंडीशन तर आउ तळ को हो नहीं एमडी हला आसीस बतन पूरा स्टाग्नेशन कंडीशन में पूरा बीमार तो कौन करा हो ना ताको फोर्ट सब ग्राइंडिंग करके तापर कौन करा हो ताले गाओ ठीक है तो प्लांट atmospheric nitrogen 78% प्लांट टिके के नहीं करो नहीं ना तो फिक्सेशन करिवार काम किछि चालाक प्लांट अछनी से माने लेगुमिनस प्लांट अपन डाली जातीय फसल से माने किछि बैक्टीरिया माने को ताकर रूट रे आश्रय दे जाती जे आमे तुमको आश्रय दो आम पाई तबे नाइट्रोजन फिक्सेशन करो सिम्बायोटिक लेगुमिनस प्लांट है से माने ताकर पाई फिक्सेशन माने को atmospheric gaseous nitrogen को soluble nitrogen कले प्लांट तरह वाटर खाने मिसे दे नॉन लेगुमिनस प्लांट जो माने नॉन लेगुमिनस प्लांट से माने करि पारो नहीं से माने आम हाथ को बने थाने आमे कोन करिबा ना बाहर सारो नाइट्रोजन सारो के पकेबा नहले अभाव हो नाइट्रोजन जनित रोग साइंटिस्ट माने चिंता करे ये राइजोबियम अजोटोबैक्टर एमानकर डीएनए रे ଗୋଟେ ଜିନ୍ ଅଛି ସେ ଜିନ୍ ଟା ହଉଛି ଲିଫ୍ କି ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଫିକ୍ସିଂ କି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଆଣିକି ଗୋଟେ କ୍ଲୋନିଂ ଭେକ୍ଟର ସାଙ୍ଗରେ ମିଶେଇକି ଯୋଉ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଫିକ୍ସେସନ ନ କରୁଥିବା ପ୍ଲାଣ୍ଟ କୁ ଟିସ୍ୟୁ କଲଚର ଟେକ୍ନିକ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରି ଦିଆହବ ଆଜ ହୋଷ୍ଟ ଅର୍ଗାନିଜମ କଣ ହବ ନା ନନ୍ ଲେଗୁମିନସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ कैपेसिटी अणेइबे नाइट्रोजन फिक्सेशन करिया
ये पढ़ाई नथला जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स आर नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट पढ़ाई नथला ठीक है ना देखो now scientists are trying to manipulate nitrogen fixing property of non-nitrogen fixing crops. The information method facility biofertilizer inoculum containing one or more nitrogen fixing or phosphorus solubilizing microbes packed in the sterile soil. In general, soil nitrogen is the nitrogen fixing sulfur soluble bacteria से भी କରିପାରିବେ ସେଇଟା ଇଫେକ୍ଟିଭ ନୁହେଁ ଏଇଟା ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲି ଆପ୍ଲିକେସନ ତାପରେ ଦେଖ it is done by either modifying the microbes and crops of non-nitrogen fixing organism or transferring niche. The objective of manufacturing nitrogen fixing property modified either microbes or target plant to get benefit from association. Modify non-nitrogen fixing bacteria to make them nitrogen fixing. तामाने सरल भाषा कह दूची non-nitrogen fixing bacteria nitrogen fixation करी बेलु ताको जदि हमें genetically modified कर दो यदि nitrogen fixing bacteria संगरे जो leguminous plant association करतला यदि हमें ताको genetically modified करिवा ताले से bacteria ऊपर निर्भर करिवो की bacteria ऊपर निर्भर करिवो की mana kalau sinar pusat penguasa si nah ini tukang oh ya agak berjalan bagus bagus ini kan antu bagus udah pagi kalau kau ini cari tuh si asa कॉलेज चला गेट पाखरे ताकू दिया दिया दिबा धरि ता मेनी की आउतले आजी ता गोड़ नहीं ताकू जदि जयपुर फूड गोटे लगे दिया हबो ताले से आउ क्या आशा न अभी चले की कहबो हम बोले जेके में गला को बोले बुझबल माने मोर पॉइंट होची कोन ना जदि लेगुमिनस प्लांट धरे जदि हमें ट्रांसजेनिक कर दवा ए डिफिजेटर फ्ले दवा जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दवा ताले से बैक्टीरिया पर निर्भर करबो की ठीक है ना कहला modify either microbes or target plant to gain benefit from association. Non-nitrogen fixing bacteria, the non-nitrogen fixing plants. ସେମାନଙ୍କୁ କଲେ ସେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଫିକ୍ସେସନ କରିପାରିବେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଫିକ୍ସିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଫିକ୍ସିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନାହିଁ ଯୋଉ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଫିକ୍ସିଂ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉମାନେ ଆସୋସିଏସନ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଲିଫ୍ ଜିନଟା ପୁରେଇ ଦବା ସେ ତାଙ୍କ ଆସୋସିଏସନ ଭାଙ୍ଗିଯିବ କୋଉ ଜାଗାରେ ମୁଗ ବୁଣିଛ ହଉନି କାହିଁକି ହେଲାନି ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ସାର ପକେଇଲା ସେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଫିକ୍ସିଂ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ନା ସବୁ ମାଟିରେ ରହିବ ମାନେ ଅଛି ଲୋଡି ମାଟିରେ ନାହିଁ आशीष गाँव में चाष होती नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टेरिया अच्छे बढ़िया से मुग बिरी ता शस्य घर जाए ता शस्य गोटे तैयारी अच्छी से मुग बिरी चाष कर से बैक्टेरिया माने सी अंचल ना कौन हम आज जेनेटिकली मॉडिफाइड मुग बिहन किणा पड़ो कोठी कोठू नर्सरी जो सम्राट बोल पाओ हां और दिनो देखो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट दिया होतला गत थर ब्लॉक को आछि लोक मु चाष करे मु जाईथिली से घंटा बडी करथला हम सांगरे पिला मु कहली मोर ना कोन नाही लिस्ट रे मु पाइबी नहीं एडिकरी 5 किलो पैकेट जेनेटिकली मॉडिफाइड बड़ा मुग ट्रांसजेनिक मत गला हो ना चासी रे चढ़े दे जमी मु चासी देखला ते जमी नहीं मोर भाग जे कोते खराब हे मते दी पैकेट गई
आनी खोदला जेनेटिकल ट्रांसजेनिक जीएम क्रॉस मुंडा हाथ में एटा जीएम क्रॉस पचारी गोटे बुझी जान खाई मु तो देखो डाली करी plants देखो they are transgenic plants by transferring nitrogen nitrogen fixing microbes these biodegradable and no side effect example टिके देखि दियो राइजोबियम संख्या ये माने symbiotic nitrogen fixer legumes root leguminous plant काली जातीय फसल Azotobacter एटा कोन लिखा है एफसी कैप्सुला ଆଉ ରୋଡୋସ୍ପିରିଲିୟମ ଆଜୋସ୍ପିରିଲିୟମ ଏମାନେ ସବୁ ଫ୍ରି ଲିଭିଂ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଫିକ୍ସିଂ ଆଜୋସ୍ପିରିଲିୟମ ଟା ଫ୍ରି ଲିଭିଂ ସିମ୍ବାୟୋଟିକ ରାଇସ୍ କରିଛି କଟନ ସୁଗାର କେନ୍ ଏଗୁଡା ସବୁ ଆଜୋସ୍ପିରିଲିୟମ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ସବୁଗୁଡା ବିଜିଏ ସିମ୍ବାୟୋସିସ ଆଜୋଲା ଗୋଟେ ଆଇଡିଆଲ ବାୟୋ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ହିସାବରେ କାମ କରେ ସେଗୁଡା ମନେ ରଖିବ एसिडोबैक्टीरिया बा एसिडोबैक्टर फॉस्फोबैक्टीरिया एमाने कौन करछन्ती पहाड़ पर्वत देखि जे पानी आसुची सेतो फॉस्फोरस को सॉल्युबाइलेट करिकि मात्रे मिसे दोचन्ती माइकोराइजा सिम्बायोसिस सिम्बायोटिक फंगस विभिन्न पाइन गछ पहाड़ ऊपर जो बड़ बड़ गछ होचन्ती जिम्नोस्पर्म साइकोस पाइनस एमान सब पानी अंचल रूट पत्थर जीवनी पानी कोठु पाइबे जंगल रे एते गछ लोक गार्डन करी पाइबे तो गली कम करिवे पानी तो ऊपर पड़ती खसे पत्थर रे आब्जर होती सनी ना सेमा कम करिवे ना ए जो माइक्रोराइजल एसोसिएशन करता एटा वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन ए जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन ई टेबल टारे जे सेपरेट करी दिया है तुमको मन रखे अजोटोबैक्टर सल्ला सल्ला तमरा नाइट्रोस नेक्स्ट बुधवार को प्रस्तुत है कि पयस्तियो सेक्सुअली प्रोडक्शन इन थाउन रिवीजन स्टार्ट हो जेते दिन पर्यंत आस्तुओ परीक्षा पूर्व राति पर्यंत आसले भी हम पढेबा ये न आसीबो आ लास्ट मोमेंट पे जदी कोर्स